أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتحنا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وذريته وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومحبه إلى يوم القيامة. ثم الفاتحة أرواح الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدنيا إلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. والفاتحة أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وإلى أرواح شيخنا الفاضل الحاج محمد زين بن عبد الغني الحبيب محمد بن علوي المالكي والشيخ حسن محمد المشاد والشيخ حسن اليمني والشيخ عبد الله بن عمر الرازي، وخصوصا إلى أرواح الشيخ محمد بن محمد العزب صاحب مولد العزب شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد المصطفى الكامل المكمل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المجتبى الفاضل المفضل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نبينا الشافع المبجل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير نبي وخير مرسل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد عليه في أمرنا المعول. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد طوبى لمن بالنبي توسل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نشدو بطه في كل محفل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد مطلوبنا بالنبي تسهل. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أجل ذخر لنا مؤمل. يا
جد يا جوادا لنا تفضل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وفق لكي نقتفي ونعمل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بنا رسول الهدى تكفل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد قسنا وداقك يا من تجمل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بجاهه يا ربنا تقبل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من ساد الورى وسكت عناصره الشريفة محددا المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هو رحمة للعالمين
ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع درا نضدا يا رب اعتر بالصلاة ضريحه عامر عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا فهو الحبيب المجتبى قرما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا وحمى الإله من السفاح أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقل بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عطر بالصلاة ضريحه وألم عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى
بمدح وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهو النبي محمد بن زبيه من كان عبد الله كافا سيدا، وبعبد مطلب أبوه لقد دعي، وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي
لقسي بن كلابهم مجلي الصدى وهو ابن مرة نجليك بهم الذي للودين نسب ابن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعضدا السيد ابن الندر مفرد وسره من بالندارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بن هزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة ابن الياس الذي في صلبه سمي النبي موحدا نبي محمد الله عبد الله يوزع إلى مضر هو ابن نزارهم عاني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب مكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه به ومن يخص من بعد خلف واهتدى وإليه قد كان المشفى يدعي ويكذب النسب مهما عدنا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذلك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بإكد نظامه وهلا مفاخره الوجود تقمدا يا رب عبدك بالصلاة وقفا وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا ولما أن أراد إلهنا إظهاره السر المسون الأسعد اختصى من الرداء أم له ولها به أم الهنا وتأبدا حملت بجوهره الشريف وما شقت ثقلا ولا وهنا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد هتفت بها وبسائر الأكوان قد سمي النداء وتقول يا بشركي قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا وبليلة الحمل المعدم فتحت جنة فردوس وطابت موردا والملك والملائكة فيها أطرا والأنس وفا والسرور تجددا وبيامها قد عمن حزب في الورى من بني جد للبرية أجهدا وتباشرت بالشرق والغرب الوهوش وبالصفا طير المسرة غردا وأهيل شرك أصبحت أسلامها منكوسة وأهوالها لن يجهدا وبعام فتح لقبوا ذلام إذ كم من فتوحات به لن تهدى وجميع أحبار روت أخبره وزهى بها وجه الزمان تورضا وتقول هذا ظهور بدر السالمين أفوق الأولى لنرى الحبيب ونسعدا في يامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكرا رشدا ولكم به ظهرت أجائبه جمد أنحا لقد ضاق النطاق تعددا يا رب عبدك بالصلاة صبيحه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حملت بأذكار أنبياء
به
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض الشام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
لن يوجد مبيض لون ذا قامة مرفوعة سفيت ندى سهلا لخد كث لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لعرنين أغر وواسع فمه حوادرا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجه الشمس اكتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوق منه شذا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحكر فقيرا بل ندى متعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقم بل ويقصف نعله والعذر يقبله ويصفه عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى وتهبه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتلى ويمازه الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب عطر بالصلاة برهه وآل عليه السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا فاطمة السلام عليك يا جد الحسن السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا جد زينب السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله السلام عليك يا أم الحسن السلام عليك يا أم الحسين السلام عليك يا أم زينب السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خادجة بنت خويلد السلام عليك يا أم فاطمة السلام عليك يا أم رسول الله السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه من يومنا هذا إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا الله.
Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat dikumpulkan Allah kembali setelah melaksanakan puasa Ramadan, menjalani bulan suci Ramadan. Semoga semuanya diberikan Allah Ta'ala kebaikan di akhirat. Taqabbalallahu minna minkum wa ja'alna wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Dan semua itu kita harapkan juga semoga menjadi tenaga, energi, semangat untuk kita selalu rajin menuntut ilmu serta mengamalkannya dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Qutbud da'wati wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan hikam beliau, hikmah yang ke-86. Kata beliau, tazhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'un. Dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang lazimnya makhluk itu pasti akan habis, pasti akan hancur. Maka beliau menggambarkan dunia ini akan hilang sedikit demi sedikit. Gambarannya seperti lampu lilin itu kalau sudah dinyalakan pasti akhirnya akan habis. Atau kayak kita nukar pakai data akhirnya pasti habis. Nukar data pakai lalu habis juga tabakar. Habis di waktunya lawannya sebulan aja. Nah itu kan ada data pakai data salawasan sampai habis HP-nya habis hancur. Rugi nantongan jual lawannya. Pasti ada masa aktifnya. Begitulah kehidupan duniawi ini. Maka dunia ini bagi orang-orang yang pintar bijaksana, mereka akan menjadikannya bekal untuk digapai nanti kebahagiaan di negeri akhirat. Maka sangat merugilah orang yang melupakan dirinya jika dia tidak memiliki kesempatan dalam dunia ini untuk menuntut ilmu dan beribadah, yang mana itu hasilnya akan didapatkan nanti di negeri akhirat. Kemudian lagi beliau menuliskan kalam beliau, perkataan beliau yang penuh hikmah. Kata beliau, kalamu ahlil ikhlasi wa sidqin nurun wa barakah wa in kana ghaira fasih, wa kalamu ahlil riya'i wa taqallufi dhulmatun wa khaybah wa in kana fasihan. Luar biasa. Jadi kalau orang belajar ilmu itu kan tahu namanya bahasa yang nyaman didengar dan bahasa yang dianggap salah dalam menyampaikannya. Kan kita kadang orang berkisah-kisah tertawaan mendengar karena salah sambet namanya menyuruh pandir itu kayak pakai tertawaan mendengarkan karena bahasanya kada cocok kan. Nah, jadi sebagai slogan berbahasalah dengan bahasa Indonesia yang baik kan. Nah, ternyata tak salah-salah nyambat istilah-istilah itu tak salah-salah. Ketawaan orang mendengar. Nah ternyata di atas semua itu ada Allah Ta'ala menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada semua itu. Bahasa-bahasa yang kena, bahasa-bahasa yang fasih itu ada yang lebih hebat dari itu lagi. Kalau bahasa agama ngarannya ilmu apa? Gramatika. Nah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lugat. Ada dari pulang balaghah, mantik itu kan bersusun kata-kata itu luar biasa. Sehingga dari sini, dari sana, dari tengah, dari atas itu kadang-kadang dibahas lagi dari hebatnya orang menyusun kata-kata dan barisnya pun pas. Kada tahir-hiring, artinya kada ta pating gol, orang tahu di ilmu nahwu sharaf kan. Nah, barisnya kada mau orang sembarangan. Nah, itu ngarannya bahasa nang fasih. Cara menyambatnya pulang pas, huruf-hurufnya pulang itu bahasa yang fasih. Memang itu yang dicari dari ilmu zahir. Ternyata kalau sudah kelas tinggi, mereka ada yang dipandang lebih hebat daripada itu. Yang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad, kalamu ahlil ikhlas wasidqi nurun wa barakah. Kata-kata itu keluarnya kalau daripada hati orang yang ikhlas, itu tidak lain adalah cahaya yang terang yang akan memberikan petunjuk bagi pendengarnya dan orang yang meresapinya, dan keberkahan, kebaikan bertambah-tambah selalu. Bila orang berpandir itu orang yang wali, orang-orang yang ikhlas. Wa in kana ghaira fasih, walaupun bahasanya itu tak salah-salah, menyambut tak salah-salah, tapi orang yang mendengar efeknya orang itu akan menjadi baik. Nah ini kan kita kalau sudah di sini kita kada perlu lagi mencari bahasa Indonesia yang fasih, bahasa Indonesia yang pas. Yang penting nama yang mengisahkannya adalah orang yang ikhlas, maka kita akan tersentuh.
Kan kita sering melihat mana orang ulama itu kadang kan kitabnya kitab Melayu aja disampaikan. Kaina pulang disampaikan tak bulik-bulik kisah ingin tuh kisahnya terus. Kadangnya tak bulik pulang kisahnya. Tapi pendengarnya kadang mudulak. Tujuh mendengar asa kasih mendengar kisahnya. Balik kisahkan dah. Bukannya nampak mendengar ini kita peringatan oleh, tapi napa nyaman terus didengar. Karena itu adalah orang nang ikhlas ini kata ulah gini kan. Asli Allah memberikan. Jadi mereka itu kada perlu mencari bahasa-bahasa, mencari-cari kata-kata, mencari ungkapan-ungkapan yang memukau, yang maulah menjadi yang terpesona. Kada perlu sampaikan apa adanya, mengalir begitu saja loh. Tetapi efeknya luar biasa. Inilah orang-orang ahli ikhlas, orang yang ahli ikhlas, orang yang punya kejujuran dengan Allah SWT. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan ketika perampok menanyai, apa yang kau bawa ya fakir? Apa yang kau bawa hai si fakir? Dia silin ulun membawa emas 40 dinar. Mana bandak nih di bawah katiak ni berjahit. Percaya perampok kan? Jujur sudah sidin. Aturannya kan dengan jujur itu hilang duit. Dikacak orang, ya udah ambil orang apa? Ternyata perampoknya ada percaya, ustainya aja kita nih, ustainya aja aku nih, karena bila aku menjepai nang katiaknya nadai kan, atau di hulutnya karena aku nih, mentang-mentang aku sebagai perampok, lalu di hulutnya. Bejauh, anak menghantam ada purun, anak masih umur 17-an, tinggalkannya. Saya ikut pulang datang beberapa kali fakir, ikan buah apa? Buah emas 40 dinar, di mana? Di buah katiak ini, berjahit. Ada percaya pulang lah saya ikutnya. Ustainya juga gini aja, ustainya lah aja. Sama efek anunya kapan deh? Anunya pada tindakan dua orang perampok ini walaupun mereka ada berjanji, tapi ketika berhadapan dengan si fakir, si Abdul Qadir Al-Jilani masih pemuda tadi, sama anggapannya ini pasti kita didustai, pasti aku didustainya, sikong pasti aku dipakalahnya. Tapi ketika sudah berdua nih kepandiran komplain, ternyata sama aku mana kuning itu jawabannya sama aja kok itu juga. Cuma kita aja mau kita manyaki usia tepak kalah. Kita hahar karena ada tahar duit kada, tahar nang anu nang lain balik duit kan. Tahar palohnya nih. Sudah kita laporkan lawan bos saja. Bilanya berdusta, katakan bos menghantamnya. Karena bosnya ada dari maras juga kan. Bilanya kesal habis jam dihantamnya. Laporkan lawan bos. Ayo aja bos ngono-ngonya nah. Hai fakir, berapa ikan bawa duit? Ulun bawa duit 40 dinar. Emas noleh, 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. Gana banyak 40 kali 4 gram. Kali surangan lah. Berapa harga emas 500.000? Jutaan duitnya. Kini kan pacang ongkos menuntut ilmu kan di kota Baghdad. Hingga kan lagi bagawi sedin gitu. Jadi dimakan oleh di ongkos yang belanja sedin. Hari cananya kayak itu kan. Jadi si bos ini setelah menjawab jawaban lalu dia di sayatnya kan pakai lading. Nah, di bagian katiak di bawah katiak di sayatnya rabitnya baju dasar mencuronong emas kan berkilau-kilau. Oh, langsung mencirat mata maling mata perampok loh menciling mata langsung duit 40 dinar jadi gampangan 4 gram kali 40 4 gram kali 40 160 gram berapa duitnya tak ratusan juta lah. Nah itu. Akhirnya perampok tadi bingung. Selama merampok pengalaman gak ada pernah manakuni orang suginya jujur. Maka 3 pertanyaan tetap jawabannya kayak itu. Jujur terus. Manusia kayak ini apakah? Ada sayang lo harta. Ini mana lain orang ini. Akhirnya penasaran. Wahai fakir, kenapa ikan jujur? Padahal dalam kejujuran engkau binasa. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani karena ulun di pasani mama dimanapun ikam berada, dimanapun kau berada wahai anakku, jangan sekali-sekali engkau berbohong. Nah, mutlak aja kan bahannya pesannya nih. Lukai karena bila ikam bahaya ya berdusta. Adakah itu? Pokoknya di mana saja kau berada jangan berbohong. Selalu engkau berkata jujur. Ingat pesan mama Sidin, jawab baik. Pada ada si duit 40 dinar. Nah, ini kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani jawaban yang polos ini, jawaban seadanya ini bukan pura-pura, tapi asli Sidin adalah orang yang jujur dan ikhlas kepada Allah. Sehingga efeknya luar biasa. Si perampok langsung menangis. Kan benar nyambungnya loh kan. Lain jangan diumai orang perampok, ikam ni Tuhan sudah, berjenggut sudah.
awak sudah pina belamah sudah awak sadang lagi bertaubat ge para pukai misalnya kan. Maka banyak orangnya 60 nih misalnya kan. Ikam kada ingat kan bila mati neraka karena dikubur kan dipukuli malaikat. Lumai sidin misalnya kan perempuan tadi karena Syekh Abdul Qadir jegau misalnya kan sidin. Tangis berita itu wajar kan bari umay nangis. Ibu umay orang nangis kan. Atau apa di anu tampar isi salah seorang oleh tampar isi salah seorang oleh karena kan keturunan Sayyidina Ali kan kuat tak lanting beratan jungkang beratan dengan perempuan nangisannya beratan kan wajar imbah ditampar atau dibumai nangis. Ini apa jawaban yang lemah lembut ternyata itu namun bikin orang menangis karena yang menyampaikan efek itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tidak perlu hei perampok ikam ini Tuhan sudah sedang bertaubat lagi kada perlu cukup menyampaikan aku disuruh mama jujur di mana diam jujur tapi efeknya itu Allah yang menyampaikan karena menggawil hati kepala perampok ini Allah Ta'ala ikam sadarlah Tuhan sudah diri perampok hanya agawian nanti kak anak 17 tahun polosenya pakaiannya buruk nang itu orangnya fakir akunnya bangalah padahal hanya untuk mempertahankan kejujurannya kepada ibunya sendiri memegang janji kepada orang tuanya kepada ibunya nang sudah jauh di sana ada tahu juga kisahnya kan ternyata inya jujur gampang perampok jangankan manusia Allah Ta'ala aja ikan kada akuri perintahnya ikam tinggalkan berapa tahun ikam para sembahyang kada puasa lagi ada berzakat lagi zakatnya kan jadi fitrah kan sekali lah. Nah ternyata itu efeknya bukan kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tapi efek daripada keikhlasan beliau kejujuran beliau. Akhirnya perampok ini menangis langsung menangis bingung anak buah tadi saya nawi nang jego nang sekali manting ini menangis ini mau pengalaman lucu loh kok umay orang kada ditampar orang kada menangis mga pengal nangis kepala perampok tahambur bunyi mata kan bingung anak buahnya apa bos menangis bos ya bos aku nih Tuhan ada diri aku nih masih jawa nilang Tuhan nanti pemuda nih 17 tahunan jadinya jangan Allah Ta'ala lawan mamanya aja nah sudah jauh kan Tuhan mamanya jauhnya ada Tuhan mamanya ternyata masih jujur masih mempertahankan ini janjinya lah mamanya aku nang Tuhan ini apa Allah Ta'ala yang lawan nangis aku nah iya kau asa tersentuh aja mampu asa nang terpukul hatiku nangis anak buah melihat patuhan menangis ya alasannya kayak itu soalnya tersentuh juga kan kenapa karena perempuan ikhlas nang menangis itu bukan pura-pura nang menangis itu ada pura-pura asli karena tersentuh menangis ibu menangis ucapannya itu ikhlas juga sekalinya. Nah karena kepala perampok berucap itu ikhlas anak buahnya karena juga efeknya menggetar beratan nangisan beratan terjadilah menangis massal. Perempuan ya Allah kami telah durhaka selama ini kami bertaubat ya Allah wahai pemuda bimbinglah kami bertaubat kepada Allah lalu dibimbing bertaubat astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya bertaubat berataan 70 orang bertaubat dibimbing sidin bertaubat belajar kami itu hailan sampiana lah jadi kami tentang apa ibadah kepada Allah bila jadi apa sembahyang wudu kan salah kadarnya wallahu alam apakah mereka memang tahu juga wudu kan karena ada sebuah beri belajar mana bisa juga itu kan cuma antara terbawa oleh keadaan kan jadi perampok. Nah itulah awal-awal manusia yang ditaubatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan dibimbing sidin untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka semua jadi orang-orang yang saleh karena dia dibimbing oleh seorang wali Allah Ta'ala. Padahal waktu itu Syekh Abdul Qadir ilmu sidin masih ilmu nang ulihi di kampung aja kan kada banyak benar tuh ilmunya tuh masih nang pas-pasan aja mayu sidin aja. Ternyata sudah sidin dapat membimbing orang untuk bertobat kepada Allah. Inilah contoh kalam ahli sidiki wal ikhlas. Tetapi kebalikannya kalau kata-kata itu keluar daripada hati orang nang riya dan orang tuh memaksakan diri mencari kata-kata supaya orang terpesona kan. Baistilah mahapali pantun
istilah mencari browsing lo kan, nah browsing lo di internet, nah mana kata-kata nah hebat kan supaya orang terpesona, orang ternganga-nganga melihat ini bujurai setengah aja orang, karena kan aneh-aneh kata-katanya hebat-hebat, tapi tujuannya adalah pura-pura aja, pura-pura keriaan kan, maka itu Jahrabil Haddad gambarnya adalah zulmatun wa khaibatun, kegelapan dan sesuatu kerugian. Sekalipun luar biasa kata-katanya, jelas, terang, dan cara menyampaikannya pun dengan rapi sekali, maka itu jilin adalah kegelapan dan kerugian. Nah itu, makanya kita nih ujar Rasulullah, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapatkan dengan belajar. Dengan kita belajar kepada guru kita kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, maka itulah kita harapkan. Ketika kita bisi Pak Guruan itu ikhlas, mudah-mudahan kita ikhlas juga. Itu artinya sanad sama menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku bersama padamu. Yang penting semuanya. Tanah airku Indonesia loh kan. Nah, di Sabang sampai Merauke. Artinya kalau kita itu akan bisi guru itu bisi guru bisi guru sampai ke Rasulullah kan pimpinnya orang ikhlas. Nah maka kita harapkan semoga apa nang guru kita dapatkan, kita pun diberikan Allah Ta'ala demikian. Kadang-kadang kita menuntut ilmu tuh lewat Google aja kan, lewat YouTube aja kan, lewat Facebook aja atau lewat WA aja. Dapat nih cerita rame nak ambil di WA kan, kisahkan mana ceramah. Dapat di Facebook rame kisahkan di ceramah. Sedangkan ilmunya dapat kayak itu aja. Nah itu kada hebat maka itu kada maulah jadi hebat karena kita kada tahu jalurnya. Tapi namulah kita menyambung, kita bisi guru punya guru, gurunya punya guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kan sama Habib pulang lah, nah bisi guru pulang alim mereka Rasulullah, nah maka dapat dua kali lipat. Itu kalau kita sebagai orang awam aja kan kita syaraful ilmi aja kan, keberkahan ilmunya kita dapatkan. Nah itu kita harapkan dari kalau kita bisi guru tadi, maka kita sambil mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari guru sambil kita mengharapkan semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita. Nah itu. Kemudian lagi kata-kata hikmah beliau, malam takun lahu basiratun tahdi tola ta'abul muallimina wal muaddibina fi. Seorang penuntut ilmu itu harus punya modal, yaitu hati yang bersih, hati yang baik, gitu kan? Kalau hatinya itu dipenuhi dengan kekotoran, maka sulitlah ilmu masuk. Karena hati kita tuh kayak cangkir nih kan, amun diisi berdulu kawali putih banyu lah. Kita hanya buat susu di cangkir nih nah. Tapi cangkirnya beisi apa? Kopi sudah. Hipak sudah cangkir sama kopi. Kan aku susu datang. Buat susu pasti ada yang gugur, hambur. Kalau kada murni lagi kan. Pasti akhirnya kopi susu kan. Kita ada susu nang murni aja kan. Caranya kayak apa? Wadahnya harus ditumpah, dibuangi dulu isinya nih kan. Buangi dulu isinya, dibersihi, hanya dibuat tiba banyu susu tadi. Nah, jadi cangkirnya harus nang kosong dan bersih. Amun cangkirnya imbah rigat tapajal di bulanak bawa ke mana? Bawa ke rumah. Nah isi susu nah. Urun nang isi susu lah. Cangkirnya besi nang bulanak tanah licak itu nah. Aku nak kita beri susu lah. Namun buti nang ada pintar lah nah. Kenapa cangkir masih rigat dibuti dah. Susu besul cangkirnya. Di tempat itu di Faisal lain kan. Bersih sudah dilap lah dibuti susu. Melihat orang nampaknya bagusnya cangkir nih besi susu kan nyaman dikinom kan. Nah orang kacar anak mama ambil kan. Nah itulah gambarannya. Harusnya kalau ada sudah hati kita berisi hal-hal yang ada baik kita buangi, nah, kita bersihkan, kemudian kita menanai ilmu kan. Nah, jadi kita datang ke sekolah, datang ke majelis ilmu, kita merasa diri kita kada berilmu. Sehingga apa yang dapat itu akan kita terima, akan kita buat kepada kita. Namun kita sudah merasa berilmu dulu manjul. Bisi sudah cangkirnya. Pagi memasuki manjul. Karena kita merasa sudah berilmu atau nak kayak kertas putih kan, minta tulisnya bapak tulisannya sudah macam-macam. Nah, tulisannya apa tulisannya kan? Puisi lah isinya, kata-kata cinta lah isinya kan. Macam-macam apakah bapak sudah. Pagi menulis lagi. Nah, maka kita bawa kertas kosong.
minta agar ilmu itu datang mengisi hati kita. Itulah adabnya menuntut ilmu. Nah, sehingga kata Habib Abdul Haddad, malam takun lahu basiratun tahdi. Kalau sudah orang itu kada bisa punya mata batin, punya mata hati yang bersih, yang akan menggiringinya atau akan memberikan dia arahan atau yang mengiritnya kepada kebaikan, ta'abul muallimin, maka guru-guru yang mengajarkan itu akan kepayahan. Tok benar nih pelajari, orang-orang memberi didikan itu tok benar mendidik, kada banyak berhasil. Jadi orang-orang berhasil itu adalah orang yang punya hati yang bersih, gitu kan? Kita menuntut ilmu toh, jadi sukses itu pasti punya modal hati yang bersih. Ya, inilah yang kita baca pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi umat pribadi biasa berataan. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang suka bersalawat, membaca maulid kepada Nabi, dan itu pun akan diberikan Allah Ta'ala kepada kita buahnya, hasilnya di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat beliau nantinya di negeri akhirat, mendapatkan syurganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya. Ala dunia wa kulli ma nawisal qusari wa ila hadatin nabi wa ahli baitil kiram. Syaikhullah Fatihah. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا نائمين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى. وإلهنا قد تم ما رمناه من ندم بمولده زها متفردا. فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى. ندعوك يا غوث العباد بجاه كن في الخطوب لنا معينا منجدا. وعلى وائدك لهاسن فأجرنا فالكل أدهى بالجميل مؤودا. وبما نؤمل يا كريم فاجد لنا فضلا وكن بالوجود منك مزودا. وامن بشرف النفس عن شهواتها وافكوك فؤادا في هواته تقيدا. ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا. وامن بعافية لمرضنا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا. وبجلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا. وإلى سواك فلا تكلنا واسكنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. وحرس هما طه وأجزل خيرا وهزل لمن قدر ما سوء عوردا. وكذا بلاد المسلمين فضلها جمعا وبالفرج القريب تأحدا. وانظر إلى سلطاننا بعناية وانشر به شرع الحنيف ومحدا. ولدينا ثبت وقوينا كيما يكين ما نخاجره غدا. ونفوز من خير الورى بشفاعة ونهوز في جنة عدن مقعدا. ولعبدك الغراب الفقير محمد منشيه في داري الكرامة خلدا. وأدم له الحسن بجواره بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا. ولوالديه اغفر كذا ذرية وابنهم الستر الجميل مؤبدا.
وشيوخه وأحبه ولقارئ ولسمعي يسقي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر الشقيه واجعله في مهد القبول ممهد واجب دعانا إن وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موائدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى الشفيع للبرية قد حدا والآل والأصحاب ما حبت سبا فإذا مالت الغصون الرطيب الأملدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منكم فتقبل يا كريم.